আমরা খাইলাম না রে কেক মে খাওয়ান বেড়া রে গাজী ও না গাজী না কাইমের গায়ে আপনারা খান হ্যাঁ করে খাওয়ান কি করেন না করেন এখন হলুদ মাখাচ্ছে কাকু नीचे वाला काम ठीक है हाँ नाविद भाई इमरान भाई किधर है किधर है दूल्हा किधर गया भाई इमरान भाई को बुला के लेकर আকে আছে हम यार याजी গান হান বন্ধ করে সর্বনাশ করছে আরে গান লাগাও না অনেক वीडियो कर এ গানটা চালান দি आई सॉरी तुम्हारे आई बकती हो दिखा আরে মা চলবে না গান চালাও দি आई माउ तो कोई आई जे এখন বইতেছে একই ডিসপ্লে না না হ্যালো ये करें ना करो ऐसे खाली हमने এনা দুনা এমন আছে খালি তো আমি ধরে রাখবো আমি ধরে কো ভাই দুজন যা है ভিডিও হবে তো হাতে হতাছে कोई का लगा नीचे वाला खिलाओ ऊपर वाला लगाओ হ্যাঁ ঠিক আছে না এবার সুন্দর আছে টেবিল দেন হ্যাঁ ফুটছে কাইমের বিয়ে হচ্ছে রুকনের দুঃখটা কলজোটা ফাটে যাচ্ছে রুকন কিছুদিন পরে 2 মাইনে বাদ নেই কাইমরে রুকনটা পাঠাই দেব নাকি हां यस यस তুমি খাওয়া দিও সমস্যা নেই এনে কাইমের করো ক্যামেরা দেখা গেছে আরে হইছে राजन भाई ক্যামেরা দুইটা আমরা সামনে সবাই এই না মনে করো খায় নাই ইয়া করে না আচ্ছা আরে খাইবো নি খাওয়া আছে না পরে হ্যাঁ থাকলে সবাই একটু খাওয়ার নাকি হ্যাঁ এলা এলা किसी बोल रहा না আর কম করো আর নাই খাওয়া দাও মানে হইছে না हमारे के तामी दूध भाई वीडियो चाहिए ना वीडियो दूध वीडियो আরে তোমার খাওয়া না তুমি আবার খাবার দাও কে খাওয়া দাও ফিরে हाँ 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 वीडियो वायरल हो वायरल এনে সবাই आ जाओ इमरान भाई किधर गए इमरान भाई आ जाओ जल्दी दो कल कायूम दावत दिया बिरयानी का हेलो इमरान भाई सिट दो में वीडियो करते हुए আরে ছোট ছোট কাটতে আর মানুষ আছে না नीचे वाला खिलाओ इधर आओ तुम इधर तुम पीछे इसको ले लगाओ नहीं लगाओ लगाओ थोड़ा थोड़ा क्रीम लगाओ हाँ पूरा क्रीम लगाओ उसको इधर आओ सही है लगाओ उसको क्रीम क्रीम लगाओ नाराज नहीं होने का लगाओ उसको पूरा हाँ इन मौसम बैक पर मुंह लगा दे बाला कर लगा लगा क्रीम उसको भाई खाने का चीज है इतना मत लगाओ केक ये सही नहीं है। केक खाने का है क्रीम लगाने का लगाओ उसको